मो पिला अक्षर कहे तू आमको माने अनफिट कहीं कर 9777 104 जगह ना हूँ महुल मधुपुर जौल मधुपुर। हाँ ये जगह जगह ओरांग हाय नमस्कार फ्रेंड्स मु बुलू स्वागत करुच्ची आपण को मिस्टर बुलू यूट्यूब चैनल को। तो फ्रेंड्स आज ब्लॉग्स मध्य फूडी ब्लॉग्स उपरे हेबाकु जाउची। तो प्रीवियस रो जो ब्लॉग्स मु छाड़ी फूडी उपरे तो जो थे आमर जो 4 जन थिले मनोज भाई हापी भाई प्रबोध भाई मु तो से मान को नहीं पुणी एक आउ गोटे भोजी आम आरेंजमेंट करने जाऊँ जहाँकि जंगल मध्य गोटे जंगल भितर आम भोजी करूँ आम सहित आउ 2 जन से इंट्रोड्यूस करी। तो काटाणी छक देकी छतावर देकी से लोकेशन जो आम भोजी करूँ लोकेशनटा से जहाँकि महुल बोली से लोकेशनटा कहते से भोजी हम। तो निहती भाव वीडियो को शेष पर्यंत देखो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग हबार अच्छी। मनोज भाई भोजी कर ना कौड़ आसली मुझे जापार पूरा शशुर घर गला भाया नहीं पूरा चकाचक पूरा हाई कर दियो मास्क खोलो ना मास्क न खोले लोग देखिए दिखाते भारी लाज। यदि बर्तमान पर्यंत आपण मैंने मिस्टर बुलू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना तो निहाती भाव में चैनल को सब्सक्राइब करूँ। मेंढाशाला ये जगह ना मेंढाशाला प्रबल आपार्टमेंट एपटे बहुत आपार्टमेंट नहीं केवल आज तुम के किणुच जगह एपटे एपटे तुम के आपार्टमेंट बनाऊच आगे बुढ़ाला पर भाई ये को मार्केट है छतावर आम भोजी कोपटे करवा मत लगुच मुझे गाँव एरिया को पड़े कौन बहुत सारे तुम गाँव को रास्ता एपटे एडु कते दूर
ଏମିତି ଜୀବନଟା କେବେ ଫୁଲ କେବେ କଣ୍ଟା ଏମିତି ଜୀବନଟା କେବେ ଫୁଲ କେବେ କଣ୍ଟା ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ ବାଟୋଇରେ ବାଟୋଇ ବାଟୋଇରେ ବାଟୋଇ ଗୀତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଏଠି ଗୋଟେ ରହିଛି ମା ଭୁଆଶୁଣୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପ୍ରକାର ଚୁଲା ଅଛି ତାପରେ ଚୁଲା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ସବୁ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଟୋଟାଲ ଆମର ଗ୍ରୁପ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆମର ବାପି ଭାଇ ବାବୁଲି ଭାଇ ମନୋଜ ଭାଇ ହାପି ଆଉ ପ୍ରବୋଧ ଭାଇ କରିଦେବା। ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଭୋଜି ପାଇଁ ହେଇଛି ନା ଏସବୁ ଲୋକ କରିଛନ୍ତି ସବୁ ଭୋଜି ପାଇଁ ପଥର ପଡ଼ିଛି। ପାଲ ନାହିଁ ନା ଚାଲ ଯେ ଦେଖିବା ପାଲଟା ଆଣିଆ ଆଉ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତ ଆମେ ପିଇବା ପାଇଁ ବୋତଲଟା ନେଇ ଜଙ୍ଗଲି କୂଅ ଯୋଉ କୂଅ ଅନବରତ ଅବିରତ ପାଣି ଥାଏ କେବେ ଶୁଖେ ନା। ହଁ ଆଉ ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଧାରଣତଃ ପାଣିର ବହୁତ ଦୂରରେ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆର ଗୋଟେ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଅଛି ବହୁତ ପାଖରେ ପାଣି ରହେ। ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ବାପିର ସ୍ପେଶାଲ କୂଅ ବାପିର ଏରିଆର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ କୂଅ। ବାବୁଲି ଭାଇ ଏବଂ ହାପି ଭାଇ ପାଣି ନଉଛନ୍ତି ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଦିଟା ଯାକ କେତେ କେଜି ହବ ମାନେ ସବୁ କଟା ବଛା ସାରିଲା ପରେ ମତେ କହିଲା ନା ସେ ପ୍ରବୋଧକୁ ଫୋନ କରିଥିଲି ସେ ପଳେଇଲା। ଦିଟା ଯାକ ଗଞ୍ଜା ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜା ଗୋଟେ ପେଣ୍ଠି ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜା ଗୋଟେ ପେଣ୍ଠି ଏ ଯେ ତମ ଗାଁର ନା ନିଜର ପରା ନିଜ ଏ ଯେ କେତେ ଖଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି 10 ଅଛନ୍ତି ବାସ୍ ଏଗୁଡ଼ା କେତେ ଲେଖା ସବୁ ବିକ୍ରି କରୁଛ କେତେ ଟଙ୍କା ଲେଖା ଗୋଟା ହଁ ସେ ଗୋଟା କେତେ ଲେଖା 300 ବୁଝଛ ନା ନାଇଁ କିଲୋ ରହିଲେ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ କି ପୁରେଇ ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ଏ ଯୋଉ କୁଣ୍ଡା ଲୋମ ଗୁଡାକ ଯୋଉ ଅଛି ସବୁ ଇଏ ହେଇଯିବ ନା ହ୍ୟାଲୋ ଫେଲୋର ରୁମ ନାହିଁ ନା ନଟିଆର ବୁଡ଼ି ଖାଲି କାଟି ଦବା ସବୁ କଟିବ ଯେ ମାନେ କଟାକଟି କାମରେ ଆମର ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି କଣ ପ୍ରବୋଧ ଭାଇ ଆଉ ବାପି ଭାଇ ଆମେ ସେ କାମ ଲାଗିଛୁ ସେ ଅନୁସାରେ ଦବେଇ ଭାଇ ସବୁ ମିଳିବ ଚମড়ାଟା ଥିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ
ରୁମି ଦେଲେ ସେ ଅଧା ପଳେଇବ ଏଇ ଯୋଉ ଛାଲି ଦେଲେ ହେଇନି ନା ଭାତ କହ ଥାଉ 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 ଯାହା କାଟିଲ ଏଇଠି ରଖ ଏଇଟା ରାଗ ହବନି ଜମା ମ। ଟମାଟୋ ଖାଇଛି ରେ ଟମାଟୋ କଟା ହେଇଛି ବନ୍ଦ କରିଦେବି ଆଉ ଗରମ ମସଲା ନୂଆ ପଡ଼ିବନି ଯାହା ଦେ ଇଏ ହଉନି ମସଲା ପାଇବନି ପିଆଜ ଟିକେ ହେଇଥାନ୍ତା ପାଇବ କ'ଣଟା ସେ ଗୁଛି ମାନେ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ଖଣ୍ଡ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁ ମସଲା କିଛି ନାହିଁ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଶୀଘ୍ର ମାନେ ହେଇଯାଉଛି ତାତି ଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଜାଳ କମ୍ କମ୍ ଦିଅ ହଁ ଧରିଛି ବା ମସଲା ଢେର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚିକେନ ମସଲା କମିଗଲା ପିଆଜ ଯେତିକି ଲାଗେ ଆହୁରି ସେତିକି ଦରକାର ଆଉ ଭୂଆ ନାଇଁ ଥାଉ ମେନ୍ କ'ଣ କହିଲେ ଘୋଡ଼ିବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ ସିଝିବାଟା ଆଉ ପୁଣି ତମର ଏଇଠି ହେଲି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯାଉନା ଯାତ୍ରାକୁ ମକର ଯାତ୍ରା ଯିବନି ଆଉ କ'ଣ କହିବ ଚିକେନଟା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଦରକାର ଭୋଜି ହାପି ଆମର ବାଉଲି ଭାଇ ଇଏ ତ ପ୍ରଧାନ ହବ ଆଉ ବାଉଲି କ'ଣ କହିବେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ତୁ ଆମକୁ ମାନେ ଅନଫିଟ୍ କାହିଁ କରୁଛୁ କ'ଣ କଲି ଆରେ ଭାଇ କି ଭାଇ ଚିଲା ତୁ ଆମକୁ ଅନଫିଟ୍ କାହିଁ କରୁଛୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୋଲି ଜାଣି ହଁ ପଚାରିବ ମନ ଯାଇକି ମୁଁ ସବୁଦିନ ପଚାରେ ନା ମନୋଜ ଏଇଟା ସବୁଦିନ ମୁଁ ପଚାରେ ବାପି ଭାଇ ଆଉ ବାଉଲି ଭାଇ ପାଖରୁ କୁକୁଡ଼ା 2ଟା ଧରିକି ଆସିବ ସବୁଦିନ ମୁଁ କହେ ମତେ କହିଛି କି ମତେ ଦେଖି ମୁଁ ସବୁଦିନ ପଚାରେ ହେଲା ମୁଁ ସଦାବେଳେ ତୋତେ ହିଁ ଖୋଜେ ସବୁବେଳେ କେବେ ଯାଇଛୁ ମୋ ପାଖକୁ କେବେ ଯାଇଛୁ ବାବୁଲି ଭାଇ ଭଲ ଅଛି ମୁଁ ତ ପଚାରେ ଫୋନ୍ କଲି ତମ ନମ୍ବର ଲାଗିଲାନି ନମ୍ବର ଲାଗିଲାନି ନଟ୍ ରିଚେବଲ୍ ନା ସେଇ ନମ୍ବର ଅଛି ମୋ କୋଉଠି ସେ ଯୋଉ ନମ୍ବରଟା ଥିଲା 9777 ସେଇ ନମ୍ବରଟା ତ ହଁ 9777 10477 ଏତେ କଲ୍ କରିବୁ ଯୋଉଦିନ ମୁଁ ଜାଣିବି ମୁଁ କନଫର୍ମ ହେବି ମତେ ବୃନ୍ଦାବନ ଭଲ ପାଉଛି ନହେଲେ ନାହିଁ କଷା ନିଅ ଆଉ ଟିକେ ଏଥିରେ ଦିଅ ତମେ ଆସିବ ଆମ ପାଖକୁ ସିଏ ଯିବେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ତମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ କେତେ ଖାଇବ କହ ପାଣି ଦିଅ ପାଣି ଡାଲି ଦିଅ ପାଣି ଦିଅ ଆଉ ଦିଅ ପାଣି ଦିଅ ଲୁଣ କ'ଣ ହେଇଛି କୁହ ସୋ ହଟ୍ ମନ୍ଦିର ଟାଇମ୍ କେତେ ନାହିଁ 3ଟା ଆହୁରି ସେ ଯିବ ବୋଧୁ ନାଇଁ ନା ଆଉ 15-20 ମିନିଟ୍ କି ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମାମୁଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଭଲ ଲାଗୁନି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଉ ସିଝିବ ନାଇଁ ସିଝିବ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣି ସିଝିବ ଦେଶୀ ଚିକେନ ମାନେ ସିଝିବ ବଢ଼ିଆ ଭଲ ନା କେମିତି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ବି ଲାଗୁଛି ଆଜି ଆସିବା ପାଇଁ ମନା କରୁଥିଲ
तुम डाकिल बोली आसिली किंतु आसिक बहुत बढ़िया लगुच ଲାଗି ଏ ବାପା ଧନ ଦେ बर्तमान रोषेई बास सब कंप्लीट चले आम बर्तमान रोषेई अलरेडी कंप्लीट आम बर्तमान समस्ते खाइबू है आउ जंगल रोषेई गोटे निरा माने ढंगरे होईची आपण माने भी जंगल को आसंतु जंगल रोषेई करंतु जंगल रो निरा रोषेई रो चार नियंतु मजा नियंतु एठी गछपत्र केते जंगल जंगल अछि खुदारू भी परिश्रम करी मो भाई साइकिल बाघमारू आछंती साइकिल नै गिरी हां जे कि बहुत अक्लांत परिश्रम करी आछंती बढ़िया के जंगल रोषेई करी आछंतु ये गोटे भिन्न रकम जंगल आ जंगल रोषेई करिवार मजा गोटे नियारा हैला ए लोकेशन ना कहि दे लोकेशन टा हमर एटा होची भुवनेश्वर टू हमर होची जगह ना को जगह ना होची महुल मधुपुर जौल मधुपुर हाँ ये जंगा जगह ओरांग आ भीतर भी किछि टूरिस्ट प्लेस अछि ये मो कोरापुट भाई ମୁଁ କୋରାପୁଟ ନୁ ଭାଇ कोरापुट आपण माने जाई परिबे ନୀଳମାଧବ बहुत झरना ढि देखिबे କଣ୍ଟିଲ ନୀଳମାଧବ केटे ना कोन दाना ये ବାବୁଲି बाबुल नायक जे कि दीर्घ दिन होला हम सहित साथी अछंती बस बाबा म कहिन तीनटा भितर से सरी देख 3:10 बापी को वाला ମୁଁ ଜାଣିଛି ଧଳା ଗଞ୍ଜି ହିଟି ପିନ୍ଧିଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ବୃନ୍ଦା ମାନବର ମାନେ ବହୁତ କନସେନ୍ସ तू एते इंग्लिश हार्ड कोन मो देह पहि तू कॉन्फ्रेंस तू इंग्लिश हार्ड कोन बुझी पानी मो देह पहि मो तो टोटली ओढ़ई अक्षर ढिचटना प्रेम ओढ़ई दिन झरे नाई राती सरे एई जे आम मा बुआ शुणी आमे एठी आसीचु भोजी करी एठी दिन सरे ना एठी राती सरे ना एठी दिन सरे ना एठी राती सरे ना एई जे बनलता पहाड़ सरगु दिसे केड़े सुंदर तो फ्रेंड्स फाइनाली आमर देखा पिया सब सरीगला तो पाखरे किसी अच्छी कौन नदी टाइप अच्छी पहाड़ अच्छी तो चलते से जा देखा कौन कौन तो पाखापाखि आम जो भोजी करूँ से पाखापाखि 1 किलोमीटर कहते डैम तो डैम अच्छी 1 किलोमीटर पहुँची गला ये हूँ डैम डैम एटा हूँ गोटा रास्ता तो एमती किसी सीन रही देखते पहाड़ मध्य से अच्छी एटी पहाड़ मध्य अच्छे बाबू मने मने हीरो भाई पड़ी जी बोला अच्छी मन साथ भाई तुम कौन गीत टे गाओ गीत गाइबे मंड तो किछि नु हाँ गाओ 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 गोटे गीत टे गाओ हाँ गाओ गाओ धीरे धीरे गाओ मेरे दिल को चुराना बने छोट मोर एई गाँ पोखरी रे पोखरी एटा गोटे पोखरी तम गाँव अछि तो विराट बड़ बड़ प्रोजेक्ट मैडम पोखरी ना नदी मैडम नदी ना पोखरी एटा होची हददा ह्रद
टाइम बर्तमान 4टा बजे गलानी भाई मैंने राउंड मार जल्दी କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ଭିଡିଓ କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବ୍ଲଗିଂ ଭିଡିଓ କୁ ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏମିତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ ଜାଗାକୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ହେଲା ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗା ନୂଆ ନୂଆ ଲୋକେସନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଇଜି ହେବ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଲୋକେସନ ଟ୍ରାକିଂ ଆମେ ଦେଇଦେବୁ ହେଲା ବହୁତ ବଢିଆ ଭିଡିଓ ବିଲାଇ ବହୁତ ବଡ ଭିଡିଓ ବନାଉଛନ୍ତି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସମସ୍ତେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।